सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे अर्जावर्ते, भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। হয়েছে বলা যায় এই মন্দির, এবং আপনাদেরকে এই মন্দিরের ভিতরটা একবার ঘুরিয়ে আনি চলুন। ঢুকলেই কিন্তু আপনার মন কেড়ে নেবে বলা যায়। এখানকার এই যে শান্ত পরিবেশ এবং তার সাথে এই আলোকসজ্জা এবং ভগবানের দর্শন সবকিছু মিলেমিশে যেন আপনার মন কাড়বে। এবং আমরা এখন রয়েছি মন্দিরের ভিতরে। দেখুন অপূর্ব একটা মুহূর্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ভগবানকে দর্শন করা এবং এরকম একটা মুহূর্তের মধ্যে সময় কাটানো।